السلام عليكم. اخباركم؟ كنتمنى من الله تعالى تكون اموركم احسن الاحوال يا رب. مبقى والو الامتحان الوطني ان شاء الله تعالى شهر 7 كما جاء على لسان الوزير التربيه الوطنيه. باقي الحمد لله، باقي الوقت. ما نقولوش ما بقاش الوقت، لا باقي الوقت الحمد لله. بقى شهر 6 كامل، بقى الوقت اللي باقي في شهر 5. دونك باقي 45 يوم. الى الواحد زيف راسو وقاد الوقت ديالو ان شاء الله تعالى غيكون على الخير، ان شاء الله تعالى غيكون غير الخير في هاد الشهر المبارك. اذا نستمروا في البريباراسيون ديالنا. اسمح لي بزاف كبرت هاد الايامات. لا اله الا الله محمد رسول الله. بوغ لا دوزيام بالنسبه للوطني راه تروازي اونيتي اللي كاينين دو سور اللي هما لا تي بي الميسك بروميير اونيتي، ودوزيام اونيتي لانفورماسيون جينيتيك لو دماندير. هاد لي دو زونيتي 100% كاينين. كتبقى غير لا تروازيام اونيتي كونسيرن لا بوليسيون، ممكن تكون كامله، ممكن يكون نص ديالها، ممكن يكون غير البديه ديالها على حساب الاطار المرجعي اللي غيخرج السيمين بروشين ان شاء الله. دونك حنا في انتظار نشوفوا البوليسيون كي غتكون. نركزوا دابا على دوز نيت الاولين. لينتي الاولى لا تي بي الميسكل، درنا لها واحد الريفيزيون في ظريفه، خدمنا فيها بعض التمارين، غنعاودو نرجعوا لها عاوتاني باش ما تنساش علينا. دابا غنطرقوا لا دوزيام اينيتي هي لانفورماسيون جينيتيك الوا دماندير. غنقسموا هاد لينيتي مزيان وانتم غادي. دونك كنتمنى ندير هاد لا بريزونطاسيون، هاد لا فيديو سو فورم باوربوينت، ولكن الاكراه اللي عندي دابا في هاد الوقت هو التلاميذ تبارك الله عليهم متحمسين وكيخدموا مزيان، التمارين بزاف. يعني الوقت باش دير فيه ان ديسكسيون باغ زوم ولا باغ جوجل ميت ولا شحال فيها وقت، و ان فوا باش تحط تمارين ولا تقلب عليهم حتى فيها وقت. هادشي علاش عندي هاد الوريقات ديالي كندير فيهم ريزومي ديال لافورماسيون جينيتيك، غنخدمو عليهم هانيس. وهاد الورقات اللي بغيتوهم نصيفطهم لكم، راهم مسكانين يعني ماشي مصورين بالتليفون، يعني كيبانو مزيان ونتناقشوا فيهم ابري. دونك بوغ لونيتي الثانيه ديال لانفورماسيون جينيتيك on va demander, on va la diviser selon 5 axes. Premier axe, on va parler c'est quoi l'information génétique, lieu, nature et structure. Deuxième axe, on va parler division. Division, on a deux types de division, mitose et méiose. Donc, deuxième axe, division, mitose et méiose. Les phénomènes qui se déroulent au niveau de noyau, la duplication de l'ADN, transcription de l'ADN. Cytoplasme, on a un phénomène de traduction. Et dernièrement, les lois de Mendel, monohybridisme et déhybridisme. Donc, on va parler maintenant pour premier axe, définition de l'information génétique. Une brève définition. C'est quoi l'information génétique? C'est l'ensemble des caractères héréditaires. Caractères héréditaires et non héréditaires. Caractères héréditaires qui caractérisent chaque individu. La transmission se fait par les divisions. Ça, l'information génétique.
خبر وراثي كينتقل من جيل لآخر طريق الانقسامات. وهذا الخبر الوراثي سي لونسومبل دو كاركتير هيريديتير، مجموعة من الصفات وراثية. بحال مثلا انا الوقت انا كان شاد شبه شويه مع الاب ديالي ولا مع جدي ولا دونك كاين واحد لا ترانسميسيون، كاين واحد الانتقال ديال دي كاركتير هيريديتير دو جينيراسيون ا لوتر. lieu de l'information génétique noyau, nature dialo chimique, c'est la molécule d'ADN. Pour la structure d'ADN, il se compose d'acide phosphorique, symbolise par P, sucre désoxyribose, soit on va nommer S ou bien D, base azotée, A, leur équivalent est T, entre les deux bases azotées, il y a deux liaisons hydrogènes, C, équivalent est G, trois liaisons hydrogènes. Adenine, thymine, cytosine, guanine. L'ADN, structure dialo, double hélice, ou bien double brin. Double brin, brin 3', 5', et 5', 3'. Pourquoi on a noté 3', 5'? Vu la structure du sucre. La structure chimique du sucre, pentose, je crois. 1, 2, 3, 4, 1', 2', 3', 4', 5'. Donc, si la base azotée se trouve au niveau de 3', donc on va dire qu'elle va commencer par 3'. Et si elle se trouve au niveau de tête 5', donc on va dire qu'elle commence par 5'. C'est ça la cause de nomenclature de 3', 5'. Donc, si on a acide phosphorique, sucre désoxyribose et base azotée, ces trois nous donnent un nucléotide. Le nucléotide se compose de acide phosphorique, sucre désoxyribose et une base azotée. Une base azotée soit A, C, T, G. Si on a seulement une base azotée et un sucre, ça, on ne va pas l'appeler nucléotide, on va l'appeler nucléoside. On va l'appeler nucléoside. Pourquoi nucléoside? Parce qu'on a absence d'acide phosphorique. Donc l'ADN se compose de plusieurs nucléotides, donc on peut l'appeler polynucléotide. ADN plus histone, c'est un protéine, va nous donner myofilament nucléaire ou bien nucléosome. Ce dernier va subir une spiralisation légère pour donner chromatine. Le chromatine va subir une spiralisation forte pour donner le chromosome. Chromatine se trouve au niveau de l'interface du cycle cellulaire. Par contre, les chromosomes et les chromatides se trouvent au niveau des phases de division, soit métose, soit méiose. Donc, du chromatine vers chromatide, on parle du cycle cellulaire. La cycle cellulaire se compose de interface plus les phases de division. Donc, légère spiralisation va nous donner chromatine et une forte spiralisation va nous donner des chromosomes. Et chaque chromosome se compose de deux chromatides ou bien deux chromosomes fils. Maintenant, chromatine va nous donner chromosome et chromosome va nous donner des chromatides ou bien chromosomes fils. On a ce graphe qui illustre la quantité, la variation de la quantité d'ADN selon le temps. Donc, on a Q, la quantité, et du doublement de la quantité d'ADN en 2Q. Le cycle cellulaire se compose de deux phases, l'interphase et métose. L'interphase elle-même se compose de trois phases. Croissance 1, synthèse ou bien duplication, croissance 2. Donc, comme vous remarquez, la phase synthèse, c'est elle le lieu de duplication de l'ADN, de Q vers 2Q. Pour la métose, elle comporte 4 phases, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Si on regroupe l'interphase plus métose, va nous donner cycle cellulaire. بالنسبة لهذا المنحنى الجراف, les questions que peut avoir au niveau national. Première question, décrivez.
la description de cette courbe. Ici, on a la quantité d'ADN constante en une valeur qui est égale à Q, dédoublement ou bien déplication ou bien augmentation de la quantité d'ADN de Q à 2Q dans la phase S de l'interface. Pendant la phase croissance 2 et début de la mitose, prophase métaphase, on a la quantité d'ADN sera stable à une quantité égale à 2Q. Pendant la phase anaphase et télophase, c'est-à-dire la fin de la mitose, diminution de la quantité d'ADN de 2Q à Q. C'est la description. La deuxième question est la forme, bien l'aspect du chromosome pendant la structure cellulaire. G1, on a seulement un filet, chromatine. Dans la phase S, l'apparition des œils de réplication. La duplication va commencer. Dans la phase G2, on peut dire l'apparition du chromosome. Pour la mitose, on aura la spiralisation. Ici, prophase. Pendant la métaphase, on a une forte spiralisation. Et pendant l'anaphase, les chromosomes se séparent pour donner deux chromatides. Et pendant la télophase, migration des chromosomes vers les chromatides vers les pôles de la cellule, et la dispiralisation. Ici, on a une forte spiralisation. Ici, on a une dispiralisation. Ici, c'est le télome. Et comme vous voyez ici, pendant la métaphase, on peut observer nettement les chromosomes et on peut réaliser la karyotype. Karyotype, c'est la formule chromosomique. Pour l'homme, on a 2n est égal à 46. Pour la drosophile, 2n est égal à 8. Donc ici, pendant la mitose, prophase, métaphase, la quantité d'ADN et le nombre de chromosomes est dédoublé, 2Q, 2Q, 2N, 2N. Mais pendant l'anaphase et la télophase, la quantité d'ADN subit une réduction de 2Q à Q, mais le nombre de chromosomes reste toujours constant. C'est ça la caractéristique, les caractéristiques de la mitose. Le nombre de chromosomes reste toujours constant. Une cellule mère donne deux cellules filles identiques à la cellule mère.